Sali, c'est Jawara Sali. Bega yele memro au fini lo kun do ay tunga yele madla tunga yele ko billahi yele de ni ma yele kuma do lo ko sonja ikanga yele de kanga kashi harama de reta do kuma do lo ko wallahi billahi c'est-à-dire muraka video do de video mi nyebe Isa Kawjim kajatu Fofana kafara kuita ndoka utara conférence de presse doke o kuma transition kan ko février ko transition ou minant che ko ka dégager ni vidéo laje meka laje c'est-à-dire meka yele quoi meka yele mais en même temps aye sonja quoi mon kola aye sonja et Malion meka jatu Fofana tabi quoi kajatu Fofana madala ni Fofana yere de quoi parce que Fofana yere o teketa billahi kajatu Fofana ni Fofana halala do billahi teketa mais douti bala quoi ibe ka tlela ya nin kajatu kilin nani neke yantala pantala pa wakabla wadesera foi nyete gabo jamana kono jamana destabilisera jamana ferila tobu yan faga tobu yan siri ani kajatu ni giringa wuli beke nyongo fe gaji korode kle koro san korode warte kuma ko manifimbe kuma orla ngo mbeka douter aka Fofana la parce que ni Fofana halala ta dambe firi to kama halala ta dambe firi joro kama halala ta dambe firi mandia kama o bebe soro halala ya kono antorola ibeka tlela de 2018 mbeka kuma 2018 2019 kana c'est pour 2020 ma ambe ni bela ani kajatu be ni kule bela ambe ni boli bela ambe ni giringa wuli bela biya me bo ma fuko katinina shina me bo ma fuko kuranti shiningina me bo ma fuko jiko be o kofa me bo ma kala yoroti ani kajatu ni girin beke nyogon fe ja kajatu be on no fe kajatu nyebe placi do la ibe kaka yoro kajatu nana munke ana kanto kele kono Tcheblen Dramé nana nommé comme ministère des affaires des étrangers Tcheblen kajatu ta kadwa ka ministère kono o kofe anye marché ko joli gagne boko joli ke ama kajatu yi kata kajatu nomina domina kana bla ibe kaka fanga be chien mashima kajatu kuma kame masima kajatu yi faso jo kele bana ji sorola kajatu nomele ji sorola kajatu nomene kuran ko nyina bora kajatu nomele ekolu ko nyina bora kajatu nomele ministre ou teta fali ububa takana na eble kajatu sigile dro mali problème be résoudre ibeka kajatu kelenga nome ministère la kana bla fo ibeka ka fanga be chien mali dona ordre la mashima kajatu kuma kame ble gela min kume nani kajatu kume ka keleke o gela bana wor kama kajatu makuma bli an na tola muna na ke ibega ka fanga na renverser ay boli bribri kenyeshi Ismail Wagema ko placi a watini momo de Canada de kume boka kajatu gushi fo ne ra kume dimi ngoche abe transition na ka ba ayatui jaja momo be deni ndondi ja momo be ni muso ndondi billahi ala ja momo be deni muso ndondi Malion anana muna ko 20 millions na chien wore ka ministère kono ko kajatu Fofana dabara taraye ola wage ma kajatu gyan bo bi kajatu ni Kawjim olu de fleni ou be ka conférence de presse ke Bamako fam befe ko transition ku kata bon ya au kan akumulo takabara ke quoi na uya tugu politicien ko nu ma u jolo kari kata ka u dalin do koro de ko be ngano yi politique ni ni quoi ayu la jere élection be ka sonya bebiti fadugu la sisa politicien bebeta turu kelen cha fadugu la politicien bebeta donji a fadugu la politicien bebeta ni negeso yi politicien bebeta amandia fadugu mogo ye folo ubeta bursu kono kabu wolola utaro bursu minum be jian kono uka don beta bursu be kono sisa parce que umma ko bena ke bursu kono mogo la
u mako bɛ na kɛ adamadenw na ni ɛri ma donc sisan u teri bɛ kɛ adamadenw t'u yɛrɛ fisaya maa si ma u ni bɛɛ bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ u ni bɛɛ bɛ communiquer parce que u mako bɛ bɛɛ la mais a b'a dɔn u bɛ k'aw ta cogo min na capote n'u y'aw utiliser n'u tilala aw la u b'aw bila poubelle kɔnɔ u mako tɛ aw la bilen fo n'u mako wɛrɛ sera capote la u bɛ taa kura wɛrɛ san u ka baara ya o de ye ani Kadiatu ye kɛlɛ kɛ yan Kadiatu kɛlen ka place sɔrɔ a y'i dabɔ kɛlɛ la an sara an balo la ale ka sira t'a la ale kɔni b'a dayirimɛ sɔrɔ ale balo bɛ sɔrɔ yan problème t'a la o y'a ka droit ye transition nana a ye place sɔrɔ o kelen don o place minɛlen a la sisan a filɛ ne kana segin anw cɛ ma bala sara fanga na bala wɛrɛ sara fanga na ni jugu ni tɛ faso ɲamaden ye masaya turu kan ka se a ma bi transition Ouagé y'a gagné ka ministère la a ma gagné quoi que ça ka baara la dɛ a ma gagné ko dɔ ka juru yɛrɛ la dɛ a gagné de ko a da yɛrɛ suyɛni ko kuma la danbetigi da tɛ ye suyɛni ko kuma la k'i bɛ jɔ i sen fila kan Kadiatu gagné de k'a da yɛrɛ suyɛni ko kuma la Kadiatu filɛ bi minnu y'ale gagné k'ale suyɛni kɛ hɔrɔnw y'ale gagné k'ale suyɛni kɛ k'a bɛna hɔrɔnw kɛlɛ k'a bɛ contre attaque kɛ hɔrɔnw na mais a bɛ taa fara jɔnni kan hɔrɔn wɛrɛw minnu kuma kalan minnu tɛ politique kɔrɔ dɔn minnu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ ka organiser Mali kɔnɔ min t'a dɔn fɛn bɛ ka dérouler Bamako kɔnɔ minnu t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ u tɛ journal lajɛ u tɛ foyi lajɛ a bɛ ka essayer ka gɛrɛ olu la tuguni k'u ka confiance sɔrɔ tuguni k'u pousser ka na transition contour la a y'a fɔ minnu ye kunun k'an ka transition dɛmɛ donc bi a seginna a bɛ ka na fɔ olu ɲɛna ko transition mɔgɔw man ɲi parce que u y'ale gɛn Malien b'a faamuya cogo di sisan kuna ni mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ a ye place sɔrɔ a y'an janfa a taara fara gouvernement mɔgɔw kan a gɛnna ka bɔ yen a ka segin ka na anw ma tuguni ko non k'ale tun ma taa dɛ ale tun bɛ ka waati dɔ de kɔnɔ donc anw bɛ da o la parce que anw ye bɛganw ye anw bɛ da o la parce que a y'a fɔ anw ye k'anw ye kodɔnbaliw de ye anw bɛ da la an b'a accueillir an bɛ tɛgɛrɛ a bɛ kuma an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun k'aw jimu Kadiatu Fofana olu de bɛ ka Bamako bɛɛ duruba bi k'olu bɛ mɔgɔ sensibiliser k'an ka taa élection na problème t'a la a ye taa élection organiser Gao walima a ka taa Kidali a ka taa élection organiser sinon Mali kɔnɔ kɔni élection tɛ yen dɛ ni min ma content non nani diɲɛ bɛɛ mais élection tɛ yen Mali y'an bɛɛ de ta ye mun nana kɛ burusu kɔnɔ ni campagne bɛ yen élection mana surunya politicien bɛɛ kelen-kelenna bɛ taa visiter n'a fadugu ye mais ni campagne tɛmɛna c'est fini ni campagne tɛmɛna dɔrɔn fo san 5 wɛrɛ aw t'u tɛmɛtɔ ye n bɛ exemple di aw ma Sékou Modibo Jara 2018 campagne la an ye Sékou Modibo Jara ka action ye fo ne yɛrɛ tun bɛ ka soutenir mais kabi 2018 tɛmɛna aw jɔ ye Sékou Modibo Jara ye diɲɛ fan dɔ la a tɛ ye yɛrɛ parce que ni campagne tɛmɛna u perdira n'u nana collaborer ni anw ye o ye perte de olu bolo u bɛ wari de don an na u ye layiru min ta ye o tɛ se ka dafa dɛ mais u bɛna wari de don an na donc u b'a préférer k'u wari garder ni campagne surunyana tuma min na u bɛ t'o wari kelen don an na k'an san Milimo y'a fɔ a ka dɔnkili dɔ kɔnɔ ko tubabu sɛ ye 600 ye mais malien ye 400 ye kuma in tɛ nkalon ye dɛ ni élection surunyana an bɛɛ bɛ san 400 malien a y'aw ɲɛw dayɛlɛ bɛɛ kɔni an kan ka sɔn bɛɛ kɔni na fo Kadiatu Fofana ni Isaka Ujimu bilahi o kɔfɛ n nana mun mɛn ko Bube Mayiga k'o fana bɛ maison d'arrêt la k'o ka bana dégradé la donc k'o mako bɛ soin médical la n ko problème tɛ kaso ye kaso de ye ni man kɛnɛ kaso la docteur de bɛ déplacer a bɛ t'i lajɛ kaso bon kɔnɔ fura min kan traitement min kan ka d'i ma a b'o d'i ma n'i kan ka hospitaliser i bɛ hospitaliser Mali kɔnɔ Bube kɛra premier ministre jamana in kɔnɔ donc a ye hôpital min jɔ a ye taa n'a ye o hôpital kɔnɔ Kadafi y'a si kɛ a balora ka sa n'a banana a bɛ furakɛ a yɛrɛ ka hôpital dilanlen de kɔnɔ a ye hôpital min jɔ Libi territoire kɛ a bɛ furakɛ yen de ka yira diɲɛ bɛɛ la ko ale ye baara k'a faso ye ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛɛ y'o kɛ donc Bube ye hôpital min jɔ Mali kɔnɔ n'o ye projet ni Gabriel Touré a ye matériel san ka bila ni hôpital minnu kɔnɔ a m'u jɔ dɛ mais a bɛ se ka kɛ a ye matériel dɔ san ka bila u kɔnɔ donc a ye taa Bube yɛrɛ da a yɛrɛ ka matériel sannen kɔrɔ u ka soin k'a la c'est tout simple
non aw kana fo ka te furake kan ka furake sariya la kan ka furake prisonnier do mais a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye don dɔ la donc a kan ka furake o ye droit ye mais a tɛ bɔ Mali kɔnɔ dɛ a ye baara kɛ a ye hôpital min minan di hôpital min ma a ye taa n'a ye o hôpital la a ka furake ye paracetamol min bɛ Gabriel Touré la a y'o do d'a ma a fana k'a kun yaro Ponge n'i ka banabagatɔ taara ye n'i taara i ka banabagatɔ déposer Ponge ɔ i k'i jija sa n'i jigira ka bɔ yen tuma min na i ka taa cercueil san i ka jama wele saga min kan ka san saraka bɔ don i k'a san ka ban parce que banabagatɔ tɛ yɛlɛ Ponge k'a ni min bɛ jigin i n'i ka banabagatɔ a bɛ aw bɛ taama ka don Ponge mais a bɛ ŋunuma ka bɔ de ni n'a ŋunumalen donna i bɛ bɔ n'a su ye Ponge bɛ ten de o bɛɛ ye kabi Bube ma kɛ premier ministre ye a nana kɛ premier ministre ye ka diɲɛ nafolo bɛɛ gaspiller ka société bɛɛ feere 6000 k'a sɔrɔ a b'o cogo kelen na o tɛ baasi ye a ye taa n'a ye Ponge musokɔrɔba min sigilen filɛ nin ye o musokɔrɔba in de o denkɛ sara Ponge parce que hôpital tɛ Mali kɔnɔ wari t'a bolo ka taa n'a den ye Faransi ka taa n'a ye États-Unis ka bɔ n'a ye Maroc ka taa n'a ye Maroc ou Tunisie o se t'ale ye ale y'a ta furakɛ Bube ka hôpital kɔnɔ donc a ye taa ni Bube yɛrɛ ye a ka taa paracetamol dɔ kun c'est que désormais a kan ka kɛ tan de o jamana bɛ jɔ tan de o jamana bɛ jɔ tan de e tɛ se ka kɛ président ye jamanaden bɛɛ ka danaya da e kan yanni e ka kɛ président k'a fɔ anw ye ko n'i kɛra président ye k'i bɛ hôpital jɔ k'i bɛ kalanyɔrɔ jɔ e kana san 5 san 6 kɛ e ma hôpital jɔ e ma kalanyɔrɔ jɔ o kɔfɛ e ka tila ka bana ko anw bɛ ta ka taa ni e ye jamana wɛrɛ ka to e furakɛ o y'anw yɛrɛ nɔ de ye quoi o tɛ se ka kɛ o n'a fɔra k'i ye layiru min ta ko layiru min bɛɛ tɛ se ka dafa mais i jija minnu ye importance ye i k'olu kɛ hôpital diɲɛ kɔnɔ fɛn tɛ kɛ diɲɛ c'est à dire dugukolo kan jamana tɛ yen fɛn dɔ bɛ yen ko min ye importance ye ka tɛmɛ hôpital kan ni hôpital bɔra ye kalanyɔrɔ mana bɔ yen an bɛ baara ko ɲɛɲini tɛ i m'a faamuya mais hali ala ma taa hôpital n'a fɔra ko banabaatɔ ka taa an ka hôpital la k'i bɛ t'i da payasi jalan de ka matila t'a la n'a fɔra ko hali sini an ka hôpital de kɔnɔ ko patients ka furakisɛw de bɛ suɲɛ aw dun ye san joli de kɛ an ka gouvernement ɲɛmɔgɔya la mais anw bɛ furakɛ yɔrɔ min na aw sigira anw de ye wula sigi anw bɛ furakɛ yɔrɔ min na aw kan ka furakɛ yen de ni danbe yɛrɛ bɛ aw la n'aw b'aw faso yɛrɛ fɛ aw man kan ka bɔ ka taa jamana wɛrɛw parce que o ye maloya de ye aw taara minnu ka hôpital la olu ye baara de kɛ olu ye layiru ta aw ka jamanadenw ye n'an sigira an bɛ nin hôpital jɔ u sigira o y'a kɛ mais aw ye layiru ta aw m'a kɛ aw bɛ taa furakɛ fadenw ka hôpital de la o ye faden to bi désormais u bɛɛ ka furakɛ Mali kɔnɔ ni Bube ye man kɛnɛ wallahi a kan ka furakɛ sariya ko ten mais Mali hôpital di Mali bɛ yen Ponge bɛ yen hôpital ko manqué tɛ Mali la dɛ hôpital ko manqué tɛ Bube kɛra premier ministre ye a ye hôpital minnu jɔ olu bɛ yen a ye matériel minnu san ka bila an ka hôpital kɔnɔ olu bɛ yen donc hôpital ko manqué tɛ na matériel ko manqué tɛ na bɛsɛ min bɛ ta k'an balimaw kɔnɔ fara k'u furakɛ dɛ o bɛsɛ kelen b'a yɛrɛ kɔnɔ fara k'a furakɛ et point c'est tout c'est facile comme de l'eau à boire a ye taa n'a fana ye Ponge ni kunbilenni de don an ye kunbilenni kunu ye a fana ka kunbilenni dɔ kunu ten ni paracetamol ko don a yɛrɛ ka paracetamol kunu tɛ i m'a faamuya ni bɛsɛ de kan k'an fana woro fara a fana woro ka fara ni bɛsɛ an taara payasi jalan kan a fana kan da ka ten parce que ale de kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn lajɛ o Bube ye malien de ye anw ye malien de nous sommes tous égaux en droit en devoir donc ale ka droit ye min ye an ka droit y'o de ye a ka devoir ye min ye an ka devoir y'o de ye seulement que ale kɛra premier ministre ye jamana kɔnɔ anw ma ko o ye donc ale kun de kun kan ka hôpital ɲuman jɔ an bɛ ka furakɛ mais n'ale ma se k'o jɔ problème t'a la kɔrɔlenni min b'an bolo a ye taa n'a ye yen o ka dɔɔnin k'a fana na n'a bɔra n'a ye Mali kɔnɔ bilahi malidenw janfa dɛ Bube kana taa i bɛ ka taara Arabie Saoudite ka taa furakɛ ni Bube bɔra Mali kɔnɔ bilahi aw ye malidenw janfa min fɔra fɔlen ma kɛ kelen ye dɛ Bube tɛ bɔ dɛ aw kana to Bube ka bɔ Mali territoire ka cogo si la ni hôpital ni a diya hôpital ma sɔrɔ Bamako kɔnɔ Sikaso bɛ yen n'a ma sɔrɔ Sikaso kɔnɔ Mopti bɛ yen parce que a kɛra Mali bɛɛ de premier ministre Mali territoire bɛɛ donc a mana taa furakɛ yɔrɔ hali n'a taara furakɛ Yanfoyila de Mali dɔ don ni ne yɛrɛ tun ye président ye transition président bi ne tun b'a bila ka taa Yanfoyila de a ka taa furakɛ ye k'a kɛ exemple ye ka ministre tɔw ladi ni basa kun ma tigɛ a tɛ dingɛ da fa ye dɛ n'i bɛ fɛ k'i ka foro yiri tigɛli daminɛ i b'a daminɛ si de la n'o kɛra yiri tɔw bɛ siran a bɛɛ Bube ye kɛ de ka premier ministre bɛɛ ladi
wa ibe ka nalen filɛ nin n'a banana a kana bɔ Mali kɔnɔ dɛ i Alpha Umaru Konare président kɔrɔsi kana taa furakɛ Mali kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka na ni jamana jɔ ye n'aw bɛ fɛ ka jamana jɔ jamana in bɛ jɔ tan de n'aw ye président kelen bloqué k'a tɛ taa furakɛ jamana wɛrɛ k'a hôpital min jɔ a bɛ furakɛ a bɛɛ ni fa ni ba cɛ min bɛ sigi o kɔfɛ a bɛ hôpital jɔ min ka ɲi ni diɲɛ hôpital bɛɛ a y'a lajɛ n'an ka président kɔrɔ dɔ ma sa Turki dɔ bɛ taa sa Faransi ni min ma sa Faransi o bɛ sa Canada pourquoi hôpital tɛ anw fɛ yan mais pendant ce temps an yɛrɛ dun bɛ ka sa an ka dugukolo kan pendant ce temps an bɛ ka sa an ka dugukolo kan je comprends rien malien i ɲɛ yɛlɛ bube tɛ bɔ dɛ le tigre non an ye kunbileni min kunu i fana k'a dɔ kunu ten seko nin kun ye n ka message ye n bɛ bi ta tigɛ ta salam alaikum